टूटा दिल भी जोड़ा है सीने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे एक भाई साहब ने मैसेज किया था कि शानी मलिक शानी राइट 910 की तरह वीडियो एडिट करना बताओ। तो ये इस बंदे ने तो लिखा हुआ है कि ऐसी फॉर यू की एडिटिंग सीखने के लिए इनबॉक्स करें। तो यानी जब आप इनबॉक्स में जाओगे तो आप लोगों से पैसे मांगे जाएंगे, आप लोगों को कोर्स दिया जाएगा पैसों का। तो मैं आपको फ्री में बताऊंगा, बस आपने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेहरबानी करके वीडियो को आपने ऑनलाइन देखना है। डाउनलोड करके देखोगे तो ये तो कंजूसी है ना यार, इससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होता, मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मैं आपको आगे नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कहा था कि हम 4-4 दफ़ा भी देखते हैं, 2 दफ़ा भी देखते हैं, तो उनके लिए तो थैंक्स है। मगर कुछ लोग ज़्यादातर जो है वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करो, कंजूसी ना किया करो। ठीक है, जब व्यूज़ नहीं आएंगे तो मजबूरन मुझे यूट्यूब चैनल छोड़ देना पड़ेगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं भी ये बाकियों की तरह कोर्स बेचूंगा, XML फाइलें बेचूंगा, तो उससे मुझे डबल फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी मेहरबानी किया करें आप। अब ये सबसे पहले इसकी वीडियो प्ले करके देखते हैं कि ये किस तरह की वीडियो एडिट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले इनकी वीडियो देखें। वीडियो एडिट करना इतना मुश्किल नहीं है, पीछे जो बैकग्राउंड पे घूम रहा है मेन चीज़ वो होती है। ठीक है, बैकग्राउंड पे जो घूम रहा है ना ये टेक्सचर, ये मेन चीज़ होती है। इसकी पिक्चर तो आपको मिल जाती है, मगर इसका ये जो घूमना है, ये घूमना आपको नहीं मिलता, ये आपको मैं दूंगा। ठीक है, फ्री में दूंगा, आप लोगों को बेगम हो जाए, आपका भाई है ना, आपको फ्री में चीज़ें देगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों के पास VN ऐप होनी चाहिए। ठीक है, VN में आप लोगों को एडिट करना सिखाऊंगा, अदरवाइज आप लोग कैपकट में भी कर सकते हो, VN में भी कर सकते हो। बाकी ऐप से बेहतर करते हैं ये 2 ऐप। ठीक है, VN में इसलिए कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से VN में वीडियो नहीं बनाई, इसलिए आप लोगों को VN का यूज़ करना भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो VN भी काफ़ी बेस्ट ऐप है। अब आपने न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, तो VN का प्रो वाला वर्जन मैंने दिया हुआ है अपने टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ से जाकर ले लेना। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जो इफेक्ट में आपने आपको दिया है अपने टेलीग्राम पे, अपने व्हाट्सअप चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, वो ये वाला है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये वाला। तो ये आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं मिलेगा, ना Pinterest पे मिलेगा, ना गूगल के ऊपर मिलेगा, क्योंकि इसको खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, इसको मैंने खुद बनाया है लाइट मोशन और कैपकट की मदद से। ठीक है, तो इसको लूप बनाना पड़ता है। तो वैसे पिक्चर आपको मिल जाती है, मगर इसको लूप देना पड़ता है, इसको एनिमेशन देना पड़ता है, ताकि बार बार ये इस तरह से घूमे। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आएगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बेगम हो जाओ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने 7 सेकंड का बनाना है। अगर आप उस बंदे की वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखो ना, तो उसकी हर वीडियो 7 सेकंड की है, 7 सेकंड की है। ठीक है, तो आपने पीक टाइम का ज़रूर ख्याल रखना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस तरह से इसकी ID को सर्च करता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हर वीडियो आपको इसकी तकरीबन 7 सेकंड की मिलेगी। तो ये देख सकते हैं 7 सेकंड, ये देखें 7 सेकंड, और इसके अलावा ये देखें 7 सेकंड। ठीक है, हर वीडियो आपको इसकी 7 सेकंड की मिलेगी। तो अब ये 7 सेकंड की बनानी कैसे है, चलें अपने चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये सारी चीज़ें आपने काउंट करनी है। ठीक है, टाइमिंग का भी ख्याल रखना है, और साथ में आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है। और सबसे पहले हम इसकी टाइमिंग को सेट करते हैं। ये 5 सेकंड 5.10 सेकंड की है। ठीक है, इसको आगे करने के लिए स्पीड वाले ऑप्शन पे आएँ और रेगुलर पे ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पर आप लोगों ने इसको कम करना है। ठीक है, आप इसको तकरीबन 10 सेकंड पे ले जाएं, ताकि इसको ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है, तो ताकि ये थोड़ा सा स्लो में घूमे। 10 सेकंड पे ले जाएं। ये ऊपर आपको यहाँ पर सेकंड नज़र आ रहे होंगे इधर, तो इधर आपने गौर करना है। जब यहाँ पर 10 सेकंड हो जाए तो आपने यहाँ पर रोक देना है। ठीक है, तो ये तकरीबन हो रहा है 12 सेकंड हो चला गया है। ठीक है, आपने इस तरह से इसको कुछ इस तरह से करके 10 सेकंड तक लेके आना है। ठीक है, 12 भी हो जाए तो मसला नहीं है। 10 हो गया, यहाँ से डन कर दें। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर टैप टू ऐड स्टिकर PIP का ऑप्शन मिलता है, इस वाले पे क्लिक कर दें, और आपने फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अब जो भी वीडियो आप लोग यहाँ पर लगाना चाहते हो, उस वीडियो को यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे शायद पड़ी हुई थी, आप लोगों को लगा के बताता हूँ ताकि किस तरह से लगती है। इस तरह की रेटिंग मैंने आपको पहले भी बताई थी। यहाँ पर कौन सी वीडियो में बताया था आपको मैंने, सुल्तान 2.0 के ऊपर, जो घोड़े की वीडियो को अक्सर एडिट करते हैं। ठीक है, तो ये वाली वीडियो जितनी भी हैं ये आपको Pinterest ऐप से बआसानी मिल जाती हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लिया करो। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आगे आना, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा फिट का, आपने फिट वाले ऑप्शन पे इधर क्लिक करना है, तो ये खुद ब खुद आपकी मुकम्मल स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आगे आना, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा मास्क का, अपने मास्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करना है। रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपका सारा काम स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपने ध्यान करना है। अब आपने क्या करना है, इसके यहाँ पर सबसे पहले साइडों से आपने इसको स्क्रीन के साइडों से थोड़ा सा बाहर करना है। ठीक है,
بالکل یہاں پہ نہیں رکھنا، ساتھ بھی نہ رکھیں، تھوڑا سا باہر کر دیں اس طرح سے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اوپر سے نیچے کر دیں اس طرح سے، آسمان نظر نہیں آنا چاہیے، نیچے زمین آپ نے اس کو کور کرنی ہے، جو زمین سے راہ کے اوپر یہ گھوڑا چل رہا ہے نا، اس طرح سے آپ نے اس کو تھوڑا سا کور کرنا ہے۔ اوپر والا ایریا ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، ہم اس کو یہاں تک رکھیں گے۔ اب آپ نے اس کے نیچے والی سائڈ پہ ایک ایرو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو پکڑ کے بالکل آپ نے زیرو نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ اس کو اس طرح سے آپ نے بالکل نیچے نہیں کرنا، تھوڑا سا آپ نے اس طرح رکھنا ہے مڈ میں، زیادہ نیچے بھی نہیں کرنا، زیادہ اوپر بھی نہیں کرنا، اس طرح سے کرو گے۔ اب آپ لوگ میں ایک دفعہ ڈن کرتا ہوں اور آپ کو پلے کر کے بتاتا ہوں، یہ کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بالکل اسی طرح کی ویڈیو ہماری بن چکی ہے اور کافی زیادہ خوبصورت بنی ہے۔ اب آپ لوگ کیا کریں، کوئی اس کے اوپر یہاں پر ٹیپ ٹو ایڈ سب ٹائٹل کا آپشن ہے، اس پہ کلک کرو گے، ٹیکسٹ والے آپشن پہ آؤ گے، یہاں پر اپنی پوئٹری کو رائٹ کرو گے۔ یہاں پر دوسرے اوپر ہے ایڈ اے شیڈولنگ، ٹھیک ہے، سب ایڈنگ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اپنی پوئٹری کو رائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے پاس یہ پوئٹری ہے، اس کو میں ڈن کرتا ہوں اور اس کو یہاں پر لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ پوئٹری آپ لوگ اپنی مختلف جگہوں سے اٹھا سکتے ہو، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا۔ نیچے کلر والے آپشن پہ آؤ، کلر پہ کلک کرو اور کلر اس کا بلیک کر دو تاکہ اوپر نظر صحیح سے آئے۔ سٹوک لگانا چاہو تو لگا سکتے ہو، نہیں تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سٹوک میں نہیں لگاتا، ٹھیک ہے؟ برا لگتا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیں ڈبل ایف والے آپشن پہ، ایف پہ، اور یہاں پر آپ لوگوں کو فونٹ آ جاتے ہیں، یہاں پر اپنی مرضی کا فونٹ لگا لینا۔ یہ ہے نفیس نستعلیق، اور نیچے ایک اور آ جاتا ہے یہاں پر جمیل نوری والا، یہ بھی بیسٹ ہے، یہ ذرا چلتا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں۔ الساجد والا بھی ہے، یہ سارے فونٹ میرے ٹیلی گرام سے لے لینا، ٹھیک ہے؟ اب اس کو آپ لوگ ایڈ کیسے کرو گے اپنی اس میں وی این میں، یہ ایڈ فونٹ کا آپشن آپ کو ملتا ہے، اس پہ کلک کرو، امپورٹ فرام فائل کے ایپ کے اوپر کلک کرو اور یہاں پر اپنے جتنے بھی فونٹ آپ کے گیلری میں ہیں ان کو یہاں پر ایڈ کر دو، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے فونٹس آپ یہاں سے لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آلریڈی لگائے ہوئے ہیں، میں دوبارہ نہیں لگاؤں گا، میں بیک ہو جاتا ہوں۔ تو ادھر سے آپ لوگ اپنے سارے فونٹس وغیرہ، جمیل نوری والا، الساجد والا، جمیل نوری کشیدہ، یہ بھی کافی بیسٹ ہے، نفیس نستعلیق والا مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس کو لگا دیتے ہیں، یہاں سے ڈن کر دیتے ہیں۔ اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کو لگا دیا ہے، اپنی آئی ڈی وغیرہ کا نیم بھی لکھ دینا، ٹھیک ہے؟ اس کو اپنی مکمل ویڈیو تک لے کے جاتے ہیں جہاں تک ہماری ویڈیو ہے یہاں تک، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے 7 سیکنڈ تک کرنا ہے، چونکہ 7 سیکنڈ پہ آپ نے آ کے روک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سائڈوں پر آپ لوگوں کو ٹائم نظر آ رہا ہوگا، ادھر آپ نے اس پہ دھیان کرنا ہے۔ جیسے یہ 7 سیکنڈ کی ہو جائے مکمل تو آپ لوگ زیادہ بھی بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ 7 سیکنڈ کی یہ ہے کہ وہ وائرل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ 7 سیکنڈ تک سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو وہ وائرل ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکسٹرا پارٹ آپ نے سپلیٹ کرنا ہے، سپلیٹ کرتے جائیں اس طرح سے، نیچے والے کو بھی آپ نے اس طرح سے کیا کرنا ہے، سپلیٹ کرنا ہے، اس کو بھی۔ اب ساری چیزوں کو آپ باری باری سے سپلیٹ کریں، یہ سپلیٹ کا آپشن آپ لوگوں کو ادھر ملتا رہے گا، آپ لوگوں نے سپلیٹ کر دینا ہے اور نیچے والے کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے، سپلیٹ کر دینا ہے۔ اب ایکسٹرا پارٹ یہاں سے ڈیلیٹ کرتے جائیں اس طرح سے، یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کو ڈیلیٹ کرو گے سارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں کی مکمل ویڈیو یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکی ہے۔ سیو کرنے کے لیے اس والے اوپر والے آپشن پہ کلک کرو اور یہاں پر آپ لوگ سیو کر کے اس کو 4K کے اندر سیو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔